시작. Demikianlah 형제들아, pula 내가 ketika 너희에게 aku datang 나아가 kepadamu, 하나님의 증거를 전할 saudara-saudara, 때에 aku tidak akan 말과 datang 지혜의 berkata 아름다운 yang 것으로 indah atau dengan 아니하였나니 hikmat atau 내가 menyampaikan 너희 중에서 kesaksian Allah 예수 kepada kamu. 그리스도와 그가 Sebab aku 십자가에 telah 못 박히신 memutuskan 것 untuk tidak 외에는 mengetahui 아무것도 apa-apa di 알지 antara kamu 아니하기로 selain Yesus Kristus, 작정하였습니다. yaitu Dia 내가 yang 너희 가운데 disalibkan. 거할 때에 Juga telah datang 약하고 kepadamu dalam 두려워하고 심히 kelemahan dan 떨었노라. dengan sangat takut dan 내 gentar. 말과 내 Baik 전도함이 perkataanku 설득력 있는 maupun 지혜의 말로 pemberitaanku 하지 아니하고 tidak kusampaikan 다만 dengan kata-kata 성령의 hikmat yang 나타나심과 meyakinkan, 능력으로 하여 tetapi dengan 너희 keyakinan 믿음이 akan 사람의 kekuatan 지혜에 roh, 있지 supaya 아니하고 iman 다만 kamu jangan 하나님의 bergantung pada 능력에 hikmat 있게 하려 manusia, 하였노라. tetapi pada kekuatan Allah. 아멘. 인도네시아에도 무당이 많습니까? Apakah di Indonesia ada banyak kegiatan-kegiatan perdukunan? 네. 한국에도 무당이 아주 많습니다. Sama seperti di Korea juga banyak. 그래서 우리가 매주마다 무당집에 찾아가서 이제 복음을 전했어요. Jadi saya dan beberapa orang jemaat kami pergi ke rumah dukun setiap minggu untuk menginjil. 그러니까 이 무당이 우리가 매주마다 같은 요일날 오는 줄 알고 그때 되면 도망가고 없어요. Jadi mungkin dia sudah melihat pola kami datang di hari yang sama. Jadi setiap hari itu dia tidak ada. 다른 날에 제가 혼자서 그 무당집에 찾아갔어요. Jadi suatu hari saya pergi di hari yang berbeda ke tempat dukun itu sendirian. 그 무당이 너무 신경질이 났나 봐요. Dan sepertinya dia begitu sangat resah ketika dikunjungi. 숟가락도 던지고 야. 칼도 던지고 막 소금도 뿌리고 막 그러더라고요. Dia lempari saya dengan sendok, lempar dengan pisau, dilempar dengan garam. 그러면서 왜 그렇게 나를 괴롭히냐고. Dan dia bilang, kenapa kamu begitu meresahkan saya? 목사님이 계속 오니까 신기가 떨어져가지고 장사가 안 된다는 거예요. Katanya kalau Pak Pendeta datang itu kekuatannya melemah, jadi tidak bisa mencari duit. 그러면서 이 무당이 하는 말이 있어요. Dan dia berkata begini, 나는 장군신 섬기고 당신은 하나님의 신을 섬기지 않냐? 각자 신을 잘 섬기자. dia bilang, aku ini menyembah setan yang jenderal, sedangkan Anda menyembah Allah Anda. Jadi ayo kita menyembah Allah kita masing-masing saja, nggak usah mengganggu orang. 그래서 제가 얘기했어요. Dan saya bilang, 제가 괴롭히려고 온 것이 아니라 도와드리려고 온 겁니다. saya datang bukan untuk mengganggu Anda, tapi saya datang untuk membantu Anda. 당신도 무당 되고 싶어서 된 거 아니지 않냐? Bukankah Anda juga terpaksa menjadi dukun? 그렇다는 거예요. Dan dia bilang, iya. 네. 그러면서 또 얘기했어요. Lalu dia bilang, 목사님도 목사님 되고 싶어서 된 거 아니잖아요. terus dia bilang, kan Pak Pendeta juga terpaksa jadi pendeta kan? 우리 다 똑같다는 거죠. Dan dia bilang, sama, kita sama. 그러면서 자기 인생도 얘기하고 뭐 얘기하다 친해졌어요. Terus akhirnya tiba-tiba dia cerita perjalanan hidupnya dan akhirnya kita jadi dekat. 그래서 제가 거기 무당이 그 신을 모시고 절하는 거기에 들어가서 앉았습니다. Dan akhirnya saya masuk ke tempat mereka menaruh dewa mereka, lalu saya duduk di situ. 거기에다가 매일매일 제사를 지내니까 과일을 이렇게 위에 부분만 탁 잘라가지고 이렇게 과일을 탁 진열해 놨어요. Dan itu adalah seperti tempat persembahan, sajian mereka. Jadi setiap hari mereka taruh buah di situ, tapi buahnya cuma dipotong bagian atas. 그럼 날이 지나면 또 새로운 것도 바꾸고. Lalu setiap hari diganti buahnya, 그래서 buah-buahnya. 그 남은 과일을 잘라가지고 저한테 탁 주는 거예요. Jadi dia ambil buah-buah yang sudah disajikan itu, terus dia potong bersih-bersih dan kasih ke saya yang bagian bersih. 제가 그걸 탁 맛있게 먹었습니다. Saya makan buah itu lebih enak-enak. 자기가 처음 봤대요. Dan dia bilang pertama kali dia lihat. 여기에 들어온 사람도 없고 또 그런 거 주면 먹는 사람도 없대요. Dia bilang tidak ada orang yang mau datang ke dalam tempat sajian itu, terus tidak ada orang yang mau makan hasil dari sajian. 여러분 우리가 누굽니까? Nah, saudara sekalian, siapakah kita? 하나님 자녀예요. Kita anak Tuhan. 또 우리가 누굽니까? Terus kita siapa? 전도자입니다. Kita adalah penginjil. 아무 문제 없어요. Tidak ada masalah sebenarnya. 그리고 그분에게 간곡하게 복음을 전하고 예수님을 영접하기를 구했습니다. Dan akhirnya kami memberitakan Injil kepadanya. Lalu setelah itu 근데 이분이 자기는 자기 신을 배신할 수가 없대요. dia mendengar Injil, tapi dia bilang dia tidak bisa meninggalkan dewa lamanya. 그러면 제가 또 물어봤어요. Terus itu saya tanya, 당신의 아들, 딸이, 자녀들이
당신처럼 무당됐으면 좋겠냐? Apakah kamu mau anak-anak kamu jadi dukun seperti kamu? 절대 원하지 않는다. Dan dia bilang tidak, sama sekali saya tidak mau. 그래서 내 때에서 이게 넘어가지 않기 위해서 자기가 열심히 이 신을 섬긴대요. Jadi dia bilang itulah sebabnya supaya ini berhenti di generasi saya. Jadi saya berusaha keras untuk menyembah dewa itu supaya dia nggak melanjutkan. 그래서 제가 그러면 당신 자녀들한테는 내가 복음 전해도 되지 않겠냐? Itu saya bilang, berarti boleh tidak saya menginjili anak-anakmu? 그래서 그 자녀들에게 복음을 전했어요. Jadi saya anjili anak-anak dukun itu. 그 자녀들이 하나님의 자녀가 되었어요. Dan anak-anaknya jadi anak Tuhan. 참 기쁘고 감사한 일이죠. Jadi saya bersyukur dan saya senang. 그렇게 만난 무당들이 많습니다. Banyak dukun-dukun yang saya 또 injili. 교회도 왔다가 또 오래 못 있고 또 가신 분도 있어요. Terus ada juga dukun yang saya bawa ke gereja, tapi karena dia nggak bisa diam di gereja, dia keluar lagi. 제가 그 무당집에 계속 찾아갔던 이유가 있어요. Ada alasan saya terus mengunjungi dukun itu. 그 동네에 제일 높은 꼭대기에 무당이 탁 집이 있어요. Jadi ada satu rumah di bukit tertinggi di daerah itu adalah rumah dukun di atas 그 bukit. 밑에 마을이 있는데 그 마을에 복음을 전하고 싶은데 아무리 복음을 전해도 안 되는 거예요. Unik sekali. Jadi semua daerah yang ada di bawah bukit itu saya injili, tapi sebesar apa saya injili tidak bisa, tidak. 이 동네에 강한 자가 있구나. Ternyata ada seorang penguasa di daerah itu. 그래서 그 무당집에 복음을 전한 거예요. Jadi pertama-tama saya pergi ke katanya si penguasa atau dukun itu yang paling 참 신기한 kuat. 일이 있습니다. Dan terjadi suatu hal besar. 그러고 나서는 그 동네에 많은 사람들이 예수님을 믿기 시작했어요. Akhirnya setelah penginjilan kepada dukun itu, orang-orang semua di situ lebih mudah untuk diinjili. 어떤 할머니가 예수님을 영접했어요. Seorang oma-oma, nenek, dia menerima Yesus. 그리고 그 우상 숭배하는 걸 다 이제 버렸어요. Dia langsung 부ang semua peralatan penyembahan berhala. 그러면서 얘기하는 거예요. Dan dia bilang, 자신도 과거에 북한에서 엄마 따라서 교회 어렸을 때까지는 교회를 다녔다는 거예요. dia bilang, dia dulu dari Korea Utara. Dan di Korea Utara, dia ikut mamanya bergereja. 근데 잃어버렸던 하나님을 다시 만났다. Tapi ternyata dia senang. Sekarang dia bertemu lagi Tuhan yang hilang dulu. 그 동네가 어떤 동네냐면 이 아저씨들이 술에 알코올 중독과 그리고 도박으로 가득한 동네였어요. Jadi itu perkampungan apa? Itu adalah perkampungan di mana bapak-bapaknya di situ itu semuanya pecandu alkohol. 복음이 전거되고 나니까 그 동네가 바뀌기 시작하는 거예요. Tapi setelah Injil masuk ke kampung itu, daerah itu, maka akhirnya bapak-bapak itu langsung berubah. 얼마나 감사한지. Sangat bersyukur. 일부러 우리가 찬양할 때도 찬송가 부를 때도 문 열어놓고 다른 사람 다 들으라고 일부러 큰 소리로 찬양했어요. Saya pun mengingat masa-masa di mana ada saat kami pergi menyanyi memuji Tuhan di sana dan buka jendela lebar-lebar supaya semua orang dengar. 인도네시아 같으면 큰일 나겠죠. Kalau di Indonesia begitu pasti gawat darurat ya. 한국에서는 괜찮아요. Kalau di Korea bisa sih. 그러면서 그 동네 한 가정이 변화되는 것을 체험을 했습니다. Dan akhirnya kami melihat perubahan sedikit demi sedikit terjadi di sana. 여러분, 올바른 복음이 증거될 때 어떤 일이 벌어집니까? Apakah yang terjadi ketika pemberitaan Injil sejati dilakukan? 여러분, 복음 전하는 여러분 한 사람을 통해서 놀라운 일이 벌어집니다. Kita tahu bahwa terjadi perbuatan Allah yang besar ketika kita memberitakan firman. 전도자 바울은 나의 복음 예수 그리스도라고 고백을 했어요. Seorang Rasul Paulus berkata bahwa Yesus Kristus adalah Injil. 바울이 만난 예수 그리스도는 도대체 어떤 분입니까? Siapakah Yesus Kristus yang ditemui oleh Paulus? 사도행전 9장에 다메섹으로 가고 있던 이 바울을 하나님이 찾아오셨어요. Saat Paulus sedang berjalan ke Damsyik, Allah datang menemui Paulus. 바울은 생각했습니다. Waktu itu Paulus berpikir 나는 유대인이고 바리새인이야. bahwa aku ini adalah seorang Yahudi, aku seorang Farisi. 우리는 택감 받은 사람들이야. Saya adalah orang yang terpilih. 그런데 어떻게 저런 예수 같은 나사렛에서 태어난 저런 예수가 우리의 구원자가 될 수 있냐?
Bagaimana mungkin seseorang yang lahir di Nazaret dan benar-benar tidak ada statusnya menjadi Mesias? 하나님을 모욕하는 거다. Itu adalah penghujatan kepada kebesaran Allah, kata 그 하나님을 모욕하는 사람들을 내가 벌하겠다. Dan aku akan membunuh semua orang yang menghujat Allah. 열심히 사람들을 박해하고 감옥에 집어넣었어요. Jadi dia benar-benar menganiaya dengan sungguh-sungguh orang-orang yang dia pikir menghujat Allah. 그때 하늘로부터 큰 빛이 임하였어요. Namun pada saat dia melakukan semua itu, suatu hari terang bersinar 그 atasnya. 빛으로 인해서 앞을 볼 수 없게 되었습니다. Dan dengan terang itu dia tidak bisa lagi melihat. 그때 말씀이 들렸습니다. Dan saat itu juga firman Tuhan turun atasnya. 사울아 사울아 네가 사울us, 어찌하여 사울us. 나를 핍박하느냐. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? 누구십니까? Siapakah engkau? 나는 내가 박해하는 예수라. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. 그때 바울은 인생 전체가 바뀌는 이 터닝 포인트가 되어졌습니다. Itu menjadi titik balik hidup seorang Paulus. 예수는 거짓 선지자라고 생각했어요. Dia berpikir Yesus itu adalah nabi palsu. 예수는 그리스도가 아니라고 생각했어요. Dia berpikir Yesus itu bukan Kristus. 그런데 십자가에 죽어버렸던 그 예수가 부활하신 그리스도로 오신 것입니다. Dan ternyata Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Kristus. 그래서 바울은 구약 성경 전체를 가지고 예수가 그리스도라는 사실을 밝히 정언하였어요. Untuk itulah di perjanjian lama, dia memberitakan Yesus yang tertulis di perjanjian lama sebagai Mesias. 로마서 16장 25절에 바울이 고백합니다. Di dalam kitab Roma 16 ayat 25. 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세전에 감추어졌던 것이 이제 나타난 것이다. Bahwa suatu Injil yang telah tersimpan lama sejak dahulu kala telah diberitakan. 많은 선지자들의 또 그 글을 통해서 밝히 정언된 것이다. Dan melaluinya banyak orang dan sebenarnya banyak nabi-nabi telah memberitakan tentang kedatangannya. 이 복음이 나와 여러분에게 선포되는 것입니다. Dan Injil ini telah diberitakan kepada saya dan kepada kamu. 그래서 로마서 1장 2절에 바울은 복음이 무엇인가에 대해서 분명하게 선포하고 있습니다. Untuk itu Roma 1 ayat 2 Paulus dengan jelas-jelas menulis tentang Injil. 이 복음은 하나님의 선지자들의 선지자들을 통해서 그의 아들에 관한 성경에 미리 약속하신 것이다. Bahwa Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. 다윗의 혈통으로 오셨다. Dan dia telah diperanakan dari keturunan Daud. 성결의 영으로 죽은 자 가운데서 부활하셨다. Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati menurut roh kekudusan. 하나님의 아들로 선포되었다. Ia adalah anak Allah yang berkuasa. 누구십니까? Siapakah dia? 곧 우리 주 예수 그리스도입니다. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. 아멘. 믿으십니까? Percayakah Anda? 이 짧은 복음의 이 내용들을 바울은 강력하게 선포했어요. Jadi Injil yang sangat pendek ini diberitakan Paulus dengan tegas. 먼저는 여러분이 나 자신을 복음화하는 것입니다. Kita harus bisa melakukan injilisasi pribadi dulu. 그러면 내가 복음으로 행복한 사람이 되는 거예요. Kita harus bisa menjadi yang pertama diberkati dengan Injil. 저는 인도네시아에 와가지고 한편으로 조금 답답한 부분이 있어요. Setelah datang ke Indonesia, ada hal-hal yang sebenarnya menyesakkan hati. 왜냐면 매일 전도하던 사람이에요. 매일 전도하던 사람이에요. Yaitu 한국에 있을 때는 매일매일 전도했어요. saya adalah orang yang menginjil setiap hari di Korea. 그런데 인도네시아 와서 그게 좀 잘 안 되니까 조금은 아쉬워요. Namun setelah datang ke Indonesia, saya tidak bisa menginjil setiap hari dan itu sedikit 근데 하나님이 이 menyusahkan. 땅에 전도의 문을 여실 것입니다. Namun pasti Tuhan akan membukakan pintu penginjilan. 아멘. 한국 사람에게도 복음 전하고
Saya menginjili orang Korea 인도네시아 사람에게 당연히 복음 전하고 dan juga menginjili orang Indonesia. 또 인도네시아에 보니까 많은 종족들이 와 있어요. Dan di Indonesia banyak orang datang 어제는 많이 수고, 오주석 수고. 장로님이랑 우리 앞으로 di 교회- Jakarta maksudnya. 교회 이사갈 루코들을 좀 봤어요. Nah, kemarin saya dan Bapak Penatua mensurvei beberapa ruko-ruko untuk pindah gereja. 근데 거기 한 루코가 아프리카에서 온 사람들이 모여서 예배드리는 교회였어요. Ternyata ada satu ruko, itu adalah gereja tempat orang-orang Afrika beribadah. 아, 우리 장로님 담대하게 확 들어가죠. Dan Bapak Penatua dengan berani masuk ke dalam 그리고 gereja 소개를 itu. 했습니다. 저는 한국에서 온 목사고 또 여기 좀 들어와도 되겠냐고 양해를 구하고 들어갔어요. Dan kami pun bilang, saya adalah pendeta misionaris dari Korea. Bolehkah minta izin masuk, melihat-lihat? 예배당에 앉아서 예배당에서 잠깐 기도했습니다. Dan kami masuk ke dalam tempat ibadah. 저 Lalu di situ kami 마음에 참 berdoa. 감사하다라는 생각이 들었어요. Lalu setelah itu saya bersyukur. Saya merasa bersyukur. 저 아프리카 사람들이 무슨 이유 때문에 인도네시아 왔는지 모르겠어요. Saya tidak tahu kenapa orang Afrika datang jauh-jauh 다 ke 이유가 있겠죠. Indonesia. 이유가 있겠죠. Pasti ada alasannya. 근데 그들이 모여서 교회를 세우고 하나님께 예배드린다는 것이 너무 감사했습니다. Tapi saya bersyukur karena walaupun demikian mereka berkumpul, mereka membuka gereja untuk beribadah. 여러분 이 인도네시아에 필리핀 사람들 많아요. Banyak juga orang Filipin di Indonesia. 여러분 말레이시아 그리고 또 저기 뭐죠? 중동에서 온 사람들, 아프가니스탄에서 온 사람들도 많아요. Atau orang Filipin, dan juga orang-orang dari Afghanistan banyak datang di Indonesia. 저 까라치에 가면 난민들이 거주하는 그 촌이 있잖아요. Juga kalau kita melihat di Karawaci, di situ juga ada tempat-tempat untuk para imigran. 제가 가끔씩 거기 앞에 그 인도마렛 갑니다. Nah, itu adalah tempat-tempat orang dari luar datang mengungsi dan saya sering berkunjung ke Indomaret itu. 거기에 그 인도마렛에 있는 직원이 아저씨, 당신 여기서 걸어 다니면 안 돼요. 그래요. Dan seorang mas-mas yang bekerja di Indomaret bilang, Pak, Bapak tidak boleh terlalu banyak mondar-mandir di sini, 뭐 Pak. 위험하다 이거죠. Dia bilang agak berbahaya di sini. 근데 거기에서 제가 각 나라의 사람들이 다 모여 있더라고요, 거기에. Karena itu adalah tempat di mana banyak orang dari berbagai negara itu berkumpul. 그냥 아무것도 할 수 없지만 거기서 기도하고 옵니다. Jadi, saya tidak bisa apa-apa di sana, tapi saya berdoa. 하나님, 이 땅에 하나님 나라 임하게 하옵소서. Ya Tuhan, kiranya kerajaan-Mu ada di sini. 이들에게 복음이 전거되게 하옵소서. Semoga pemberitaan firman Tuhan ada terjadi. 여러분, 우리가 가진 이 복음과 이 비밀들이 얼마나 큰지 몰라요. Kita sebenarnya tidak paham sebesar apakah Injil yang kita miliki. 여러분이 특별히 언어를 잘하는 친구들은 여러분 하나님 축복받은 거예요. Kalau di antara kita ada orang-orang yang pintar dalam berbahasa, kalian itu benar-benar diberkati Tuhan. 인도네시아어로 복음 전하고, Bisa menginjil dalam bahasa Indonesia, 네, 한국어로도 복음 전하고, bisa menginjil dalam bahasa Korea, 영어로도 복음 전하고. bisa menginjil dalam bahasa 우리 친구들은 Inggris. 또 중국어 요즘 배우거든요. Ada juga yang belajar Mandarin, 네. 또 우리 일본어 배우시는 분도 있더라고요. atau mungkin bahasa Jepang. 네. 다 언어 가지고 마음껏 복음 전하시기 바랍니다. Coba belajarlah banyak bahasa lalu menginjil dengan bahasa itu. 아멘. 여러분, 성경은 다른 것이 아닙니다. Injil itu sebenarnya bukan hal yang lain. 요한복음 20장 31절에 말씀하고 있어요. Karena di dalam kitab Yohanes berkata, 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이다. bahwa segala sesuatu yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. Supaya oleh namanya kamu memperolehi iman. 아멘. 여러분 말씀을 배우는데 바이블 스터디를 하는데
예수 생명에 빠진 이 바이블 스터디는 아무 의미가 없어요. Kalau ada pembelajaran Alkitab tapi tidak ada Yesus dan hidup di dalamnya, maka itu semua kosong. 여러분 예수 생명의 역사가 일어나기를 축복합니다. Mari kita semua benar-benar menikmati kuasa nama 여러분 Yesus 삶 속에 예수 능력이 일어나기를 축복합니다. dan juga kekuatan Yesus 여러분 삶 속에 예수 이름으로 치유되기를 축복합니다. dan juga kesembuhan Yesus ada dalam kita. 하나님은 우리를 사랑하셨어요. Allah begitu mengasihi kita. 하나님의 본체가 되시는 예수님이 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨어요. Yesus yang sebenarnya memiliki rupa Allah datang ke dunia ini untuk kita. 어느 정도 우리를 사랑하셨습니까? Dia begitu mengasihi kita, namun sebesar apakah kasihnya itu? 죽기까지 사랑하셨어요. Dia begitu mengasihi kita sampai ia mau mati untuk kita. 십자가에 죽으신 것입니다. Dia mati di kayu salib. 여러분, 이제 그 이름 앞에 모든 이름 위에 뛰어난 이름 예수 그리스도입니다. Dan dialah Yesus Kristus, nama di atas segala nama. 우리가 가진 이 복음은 오직 유일한 복음이에요. Injil yang kita miliki ini adalah Injil yang satu-satunya. 여러분, 무당들도 얼마나 담대하게 선포하는지 몰라요. Sedangkan para dukun pun, mereka itu sangat berani dalam memberitakan Injil. 복음 가진 우리가 담대해야 됩니다. Kita juga sebenarnya harus lebih berani dari mereka. 여러분, 우리가 물건 파는 게 아니에요. Kita bukan sekedar menjadi seller, 여러분, 사람 penjual. 살리는 자입니다. Kita ini penyelamat jiwa. 아멘. 그래서 여러분 복음 전할 때 담대함으로 나가시기 바랍니다. Jadi saat pergi menginjil, pergilah dengan keberanian. 여러분 바울이 복음 전하는데 많은 어려움과 환난들이 있었어요. Dalam pemberitaan Injil, Paulus memiliki banyak sekali penderitaan juga. 바울에게 있어서도 실패가 있었습니다. Di mana Paulus ada, di sana juga sempat ada kegagalan. 어떤 실패가 있습니까? Kegagalan semacam apa? 사도행전 17장에 그리스 아테네에 갔어요. Di dalam Kisah Rasul pasal 18 dia pergi ke Athena. 17장. Pasal 17. 거기에 갔는데 보니까 성경에 보니까 회당에서 유대인들에게 복음을 전했습니다. Di sana, di Athena, dia pergi menginjil di di rumah ibadat. 또 장터에서 날마다 사람들과 변론했어요. Namun setiap hari dia bertukar pikiran 근데 이 아데넨 지역에서는 복음이 전거가 안 된 거예요. untuk berdebat sehingga Injil tidak terberitakan di 거기에 sana. 보면 에피쿠루스 스토아 철학자들과 논쟁했습니다. Di sana dia berdebat dengan orang-orang tinggi seperti Epikuros dan Stoa. 여러분 그게 뭔지도 모르잖아요. Jadi tidak tahu kan siapa itu mereka? Epikuros, 근데 golongan 바울이 얼마나 Epikuros. 똑똑했는지 Dan 그 Stoa. 철학자들을 다 이겼어요. Mereka itu adalah ahli-ahli filsafat dan seberapa pintarnyakah Paulus dia bisa berdebat dengan ahli filsafat dari Yunani saat itu. 문제는 복음이 전거가 안 돼요. Namun masalahnya di sana tidak ada Injil yang diberitakan. 그래서 바울이 스스로 그 아덴 지역을 떠나게 됩니다. Jadi akhirnya si Paulus meninggalkan Athena. 그래서 떠난 것이 그리스에 있는 고린도라는 도시로 가게 돼요. Lalu setelah meninggalkan Athena, dia pergi ke Korintus. 이 아테나나 고린도나 똑같은 나라에 있는 거예요. Mereka ini adalah kota di satu negara. 근데 이 고린도에 가서는 바울이 전도하지 않고 먼저 기도합니다. Namun setelah datang ke Korintus, Paulus tidak langsung menginjil, tapi dia berdoa dulu. 안식일마다 회당에 가서 하나님의 말씀을 강론했습니다. Di sana, dia pergi untuk mencari tempat beribadah. 사도행전 18장 5절을 보니까 하나님의 말씀에 붙잡혀 예수는 그리스도라고 밝히 증언합니다. Dia pergi ke rumah ibadat untuk berdoa dan setelah itu ayat 5 berkata, dengan sepenuhnya memberitakan firman, memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias. 이 아테네에서 일어나지 않았던 이 성령의 역사가 고린도에서 일어납니다. Dan akhirnya suatu kuasa besar yang tidak terjadi di Athena terjadi di Korintus. 많은 사람들이 고린도에서 예수를 믿고 세례를 받아요. Dan banyak orang di Korintus akhirnya menerima Yesus dan diselamatkan. 그러니까 박해가 일어납니다. Makanya terjadi penganiayaan.
사람들이 일어나서 바울을 대적하고 비방하고 Banyak orang akhirnya datang ke sana lalu menghujat, memusuhi dia. 그래서 바울이 옷을 털어버렸다. Dan akhirnya Paulus mengebaskan debu. 그 말은 내버려 뒀다는 거예요. Artinya dia benar-benar 비하를 mengangkat tangan. 너네 마음대로 해. Terserah kalian. 그리고 그곳에서 바울이 두려움, 핍박하는 사람, 미워하는 사람이 있으니까 마음이 얼마나 힘들었겠어요. Pasti hati Paulus waktu itu sangat gundah gulana karena dia menginjil namun dianiaya oleh orang-orang 밤에 Korintus. 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하셨어요. Tapi pada suatu malam Tuhan datang kepada Paulus dalam mimpi. 바울아, 두려워하지 말고 침묵하지 말라. Ya, Tuhan berkata, Paulus jangan takut, jangan diam. 내가 너와 함께 하겠다. Beritakanlah firman sebab aku menyertaimu. 어떤 사람도 대적하여 너를 해롭게 할 수 없다. Tidak ada seorang pun yang akan menjamah engkau. 이 성중에 내 백성이 많음이라. Sebab banyak umatku di kota ini. 아멘. 여러분 다른 복음은 없습니다. Tidak ada Injil yang lain. 갈라디아에서는 바울이 어느 정도까지 얘기합니까? Di dalam kitab Galatia, Paulus berkata tegas apa? 다른 복음을 전하면 저주를 받으리라. Jikalau kamu mengatakan Injil yang lain, maka terkutuklah kamu. 오늘 고린도전서 2장에는 뭐라고 고백합니까? Dan hari ini di 1 Korintus 2 berkata apa? 내 말과 내 전도함에 설득력이 있는 지혜의 말로 하지 않겠다. Aku telah memutuskan untuk tidak mau menyampaikan kata-kata hikmat yang meyakinkan. 그럼 뭘로 합니까? Tetapi dengan apa? 성령의 나타나심과 그의 능력으로 말한다고 말합니다. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. 나의 믿음은 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있다라고 선포하고 있습니다. Dan Paulus berkata karena iman itu tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi bergantung pada kekuatan Allah. 여러분, 정확한 복음이 선포되어지면 놀라운 역사가 일어납니다. Saudara sekalian, saat Injil yang sejati diberitakan, pasti kuasa besar terjadi. 여러분 두려워하지 마시기 바랍니다. Jangan takut. 여러분, 우리 지난번에도 광고했는데 전도지가 인도네시아어로 된 전도지도 우리가 새롭게 만들고 한국어로 된 전도지도 있습니다. Jadi sekarang kita sedang membuat beberapa pamflet penginjilan dalam dua bahasa Korea dan Indonesia. 뒤쪽에 비치가 돼 있나요, 간사님? 네. 나중에 간사님에게 개인적으로 받으시기 바랍니다. Jadi bisa diambil, mungkin bisa dipakai untuk penginjilan. 다음 주에는 뒤쪽에 놔둘 테니까 여러분 가방에 최소 전도지 한 장은 들고 다니세요. Nanti mulai minggu depan kami akan menaruh itu di meja di belakang supaya Anda bisa ambil. Setidaknya setiap hari bawa satu saja dalam 복음 받을 tas. 사람을 하나님 붙여주실 겁니다. Supaya saat Tuhan mengirimkan satu jiwa. 또 그 종이를 줘야 될 사람이 생길 것입니다. Dan pasti ada orang juga yang Tuhan kirim untuk menerima kertas itu. 여러분 우리 안디옥 선교교회가 가야 될 길이 무엇입니까? Apa jalan yang gereja kita harus tempuh? 올바른 강단을 통해서 올바른 복음의 내용이 계속해서 선포되는 것입니다. Jalan yang harus kita tempuh adalah pemberitaan Injil sejati. 또 복음을 통한 중요한 제자들이 세워지는 것입니다. Dan murid-murid sejati yang mau memberitakan Injil. 이 안디옥 선교교회로 통해서 시작된 이 복음의 능력이 여러분 이 알람수트라와 전 인도네시아에 전거될 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa pemberitaan Injil ini akan terus-menerus terjadi di seluruh alam sutra dan bahkan ke seluruh 우리 Indonesia. 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 올바른 복음을 전가합시다. Mari beritakan Injil sejati. 여러분 이 올바른 복음 전가할 때 모든 것이 회복돼요. Saat kita memberitakan Injil yang sejati ini, pasti segala sesuatu akan dipulihkan. 할렐루야. 기도합시다. Mari berdoa. 하나님 아버지 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih. 우리의 삶 속에 예수 생명, 예수 능력, 예수 치유의 역사가 일어나게 하옵소서. Kiranya Tuhan dalam hidup kami ini terjadi pemberitaan hidup Yesus, kekuatan Yesus, kesembuhan 우리를 Yesus. 통하여 올바른 복음이 전거되게 하옵소서. Kiranya pemberitaan Injil sejati dapat diberitakan melalui kami semua. 모든 영혼들이 살아나게 하옵소서. Biar banyak jiwa
dapat diselamatkan melalui kami. 특별히 복음 때문에 우리 안디옥 선교교회를 축복하여 주옵소서. Dan Tuhan terutama berkatilah Antioch Mission Church 우리 untuk 모든 성도들을 penginjilan. 축복하옵소서. Dan Tuhan berkatilah seluruh jemaat Tuhan. 복음으로 하나 되게 하여 주옵소서. Dan biarlah kami menjadi satu. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 그리스도의 증인으로 turun kepada setiap saksi-saksi Kristus 땅끝까지 복음을 증거할 yang akan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.